खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम, जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन करके उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती हैं। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे और हमेशा वहां की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ही कांपने लगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से गार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। और यहां से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे, जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में ये बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहां पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहां मदीना में थे तो वहां खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। यह सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दीनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो, मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले ही एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने
قید کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہو، اور اب جب تم نے مجھے آزاد کرا لیا ہے تو میں واپس جا کر ایک آزاد انسان کی طرح اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیٹر کے بعد خالد بن ولید کے بھائی نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن خالد بن ولید کے دل میں ابھی بھی اپنے خاندان کے خون کا بدلہ لینے کی آگ جل رہی تھی۔ اسی لیے جب اگلے سال مکہ والوں نے دوبارہ فوج جمع کی تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کے غصے کو یوز کر کے انہیں پہلی بار اپنی فوج کا جنرل بنایا، اور اس طرح مکہ سے 3000 لوگوں کی فوج مسلمانوں سے جنگ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے 1000 مسلمان احد کے پہاڑ کے پاس ان کا انتظار کر رہے تھے۔ 1000 ورسز 3000، مطلب مسلمانوں کو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنا تھا، جو آف کورس ایک بہت مشکل کام تھا۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کی فوج سے 300 منافقین دھوکہ دے کر جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 لوگ تھے، اور سامنے مکہ والوں کی 3000 کی فوج، مطلب 4 گنا بڑی فوج۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ان 700 لوگوں میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو نکال کر اس پہاڑ کے اوپر بھیجا، تاکہ پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اور سامنے کھڑے خالد بن ولید ان 50 لوگوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 آرچرز کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور ہارنے کے بعد پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا۔ اسی کے ساتھ جنگ احد شروع ہوئی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ آسانی سے مکہ کی فوج کو پیچھے دھکیلنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے جنگ کے بعد ایسے لگنے لگا کہ مسلمان آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے، جسے دیکھ کر مکہ کی فوج آہستہ آہستہ جنگ سے بھاگنے لگی۔ ایون ان کا لیڈر ابو سفیان جان بچا کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ابو سفیان نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم کیوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو، جاؤ اور حملہ کرو۔ لیکن خالد بن ولید بالکل اپنی جگہ پر کھڑے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک یہ 50 آرچرز اس پہاڑ پر کھڑے ہیں یہ جنگ جیتنا امپاسبل ہے۔ آخر مسلمانوں کی فوج مکہ والوں کو جنگ کے میدان سے اتنا دور لے آئی کہ پہاڑ پر کھڑے آرچرز کو لگا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے، تو ان میں سے بہت سارے اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اترے اور دشمنوں کا چھوڑا ہوا مال جمع کرنے لگے۔ ناؤ جیسے ہی خالد بن ولید نے ان آرچرز کو پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، انہیں سمجھ آ گئی کہ اٹس ناؤ اور نیور۔ اسی کے ساتھ خالد بن ولید نے اپنے گھوڑوں کو ریڈی کیا اور پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب جب مسلمان ان دونوں فوجوں کے درمیان پھنس گئے، اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے حضرت حمزہ۔ اس جنگ میں مسلمانوں اور مکہ والوں دونوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن یہ بات سب جان گئے کہ خالد بن ولید ایک بہت ہی خطرناک